नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान पर कुदरत का कहर टूट रहा है। गांव मिट चुके हैं, खेत उजड़ गए हैं और सड़कें पर बहती हुई कीमती गाड़ियां हमें ये याद दिला रही हैं कि सैलाब के सामने इंसान किस कदर बेबस हैं। ये लम्हा एक क़यामत सुगरा से कम नहीं है, लेकिन अगर अंधेरों में एक खबर, एक शुआ उम्मीद बनकर उभरे, ये खबर किसी आम रहनुमा की नहीं बल्कि अफ्रीका के उस बहादुर लीडर इब्राहिम ट्रोरे की है, जिसने अपनी कौम को मौत के दहाने से जिंदगी की तरफ पलटा दिया है। अब सवाल ये है, क्या वही मंसूबा पाकिस्तान को भी बचा सकता है? क्या पुराने कचरे में पड़े टायर इस मुल्क के मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ढाल साबित हो सकते हैं? और क्या आज के सैलाब कल की खुशहाली में बदला जा सकता है? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क़यामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कहीं लोगों के जानवर डूब रहे हैं, कहीं सदियों पुराने गाँव सफा हस्ती से मिट गए हैं और कहीं सड़कों पर खड़ी कीमती गाड़ियाँ यूं बह रही हैं जैसे कागज की कश्तियाँ हों। ऐसी नाजुक सूरत हाल में जब हर कोई मायूसी और बेबसी का शिकार है, तो एक खबर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ये खबर किसी आम रहनुमा की नहीं बल्कि अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम ट्रोरे की है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा मंसूबा बताया है जो न सिर्फ इस बढ़ती हुई तबाही को रोक सकता है बल्कि लाखों मासूम जिंदगियां भी बचा सकता है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये मंसूबा क्या है? कैसे ये पाकिस्तान को एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है और किस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कुछ साल पहले अफ्रीका का मुल्क बुर्किना फासो भी इन्हीं हालात से गुजर रहा था जिनसे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। वहाँ मुसलसल कई दिनों की बारिशों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। छोटे छोटे नाले और दरिया समंदर की शक्ल इख्तियार कर गए थे। गाँव सफा हस्ती से मिट गए थे, खेत खड़ी फसलों समेत बह गए थे और हजारों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए थे। लोग ये समझने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसे वक्त में इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा मंसूबा सामने रखा जिसने तारीख बदल दी। इब्राहिम ने माहिरीन को बुलाया और कहा कि अगर हम सिर्फ कंक्रीट से बंद बनाते रहेंगे तो ये सिर्फ ज्यादा देर तक पानी के दबाव को नहीं सह सकेंगे। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सीधी मार खाने वाली दीवारें ज्यादा देर तक कायम न रह पाती। उन्होंने एक अनोखा मगर साइंसी मशवरा दिया कि कंक्रीट के साथ पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त ये ख्याल अजीब लगा, लेकिन अमली तौर पर जब इस पर काम शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। टायरों की खासियत ये है कि ये दबाव को बराह रास्त जज़ब करते हैं। जब पानी पूरी शिद्दत से किसी दीवार से टकराता है तो आम दीवार एक झटके में मार सहती है और अक्सर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर वही दीवार टायरों से मुज़य्यन हो तो पानी की मार बराह रास्त नहीं लगती। टायर झटका अपने अंदर जज़ब करके इसे तकसीम कर देते हैं। यूं दबाव बिखर जाता है और दीवार कायम रहती है। यही वजह थी कि बुर्किना फासो के बंद आज तक कायम हैं और बारिशों के बावजूद सैलाब को काबू में रखे हुए हैं। पहले लोगों ने सोचा कि पुराने टायर आखिर किस काम आ सकते हैं, ये तो सिर्फ कचरे में पड़े रहते हैं या जला दिए जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने इन्हीं कीमती हथियार बना दिया है। जब टायरों को एक खास तरतीब के साथ दीवार में रखा गया तो इनके अंदर कंक्रीट भरा गया तो वो लोहे और पत्थर की तरह मजबूत हो गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि कम खर्चीला ये मंसूबा था। बुर्किना फासो की मिसाल ने दुनिया को ये सिखाया है कि अगर फजूल चीजों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वो कुदरती आफात से लड़ने का जरिया भी बन सकती हैं। उस वक्त हजारों टन पुराने टायर कचरे में जाया हो रहे थे, लेकिन अब यही टायर मुल्क को बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल बन गए हैं। इस मंसूबे की कामयाबी के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक को ये मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि ये सस्ता भी है और माहौल दोस्त भी। अब यही मशवरा इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान हर साल शदीद बारिशों और दरियाओं की तुगयानी से दो चार होता है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी बार बार बस्तियां उजाड़ देते हैं, अरबों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग मुतासर होते हैं। इब्राहिम ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर वो सिर्फ कंक्रीट पर इन्हसार करेगा तो तबाही का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने टायरों को शामिल करके मजबूत बंद तैयार किए जाएं तो ये एक लंबे अरसे के लिए सैलाब के खतरे को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों पुराने टायर पड़े हैं। ये या तो जलाए जाते हैं या कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे फजाई आलूदगी बढ़ती है और माहौल को नुकसान पहुँचता है। लेकिन अगर यही टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंदों में इस्तेमाल हों तो सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा। ये मंसूबा माहौलियाती तौर पर भी महफूज है और माली तौर पर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मौजू है। सोचिए, अगर दरियाए सिंध के किनारे जैसे बंद बन जाए जो कंक्रीट और टायरों के मिलाप से तैयार हों तो आइंदा आने वाले बरसों में सिंध और जनूबी पंजाब के लाखों एकड़ खेत महफूज हो जाएंगे। किसानों की मेहनत जाया नहीं होगी, शहरों में पानी दाखिल न होगा और लाखों लोग बेघर होने से बचेंगे। मईशत को सहारा मिलेगा और खुराक की पैदावार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंसूबा सिर्फ एक टेक्निकल तजवीज नहीं बल्कि उम्मीद के
چراغ ہے۔ جس طرح برکینا فاسو نے اپنی زمین بچائی، اسی طرح پاکستان بھی اپنے شہروں اور گاؤں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ سیلاب کو روکنے کے لیے صرف ٹائروں والا منصوبہ ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان مستقبل میں مکمل طور پر محفوظ ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصنوعی جھیلوں اور بڑے بڑے واٹر ریزروز کی۔ برکینا فاسو میں جب مسلسل بارشیں ہوئیں تو وہاں کے دریا اور ندی نالے بفر گئے اور پانی زمینوں اور شہروں میں داخل ہونے لگا۔ اس وقت ابراہیم تروڑے نے فیصلہ کیا کہ بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ایسے بڑے ذخائر بنائے جائیں جہاں یہ پانی محفوظ ہو سکے۔ انہوں نے جگہ جگہ مصنوعی جھیلیں اور بڑے تالاب بنوائے تاکہ بارش کے دنوں میں آنے والا پانی ضائع نہ ہو۔ یہی پانی بعد میں پینے، زراعت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس منصوبے کے بعد برکینا فاسو میں نہ صرف سیلابی نقصان کم ہوا بلکہ ملک کے پاس ایک ایسا خزانہ آ گیا جو سال بھر کے لیے کافی تھا۔ پاکستان اگر یہی ماڈل اپنائے اور ہر صوبے میں جھیلوں اور ریزروز کا جال بچھا دے تو بارش کا پانی جو آج تباہی مچا رہا ہے کل کو زندگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سندھ اور بلوچستان میں اگر بارش کا پانی محفوظ کیا جائے تو یہی پانی خشک سالی کے دنوں میں صحرا کو زرخیز کر سکتا ہے اور لاکھوں ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور منصوبہ ہے بارش کے پانی کو زمین میں اتارنے کا۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں بارش آتے ہی سڑکیں دریا بن جاتی ہیں، نالے ابلنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہی پانی ضائع ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے۔ اس سے ایک طرف شہروں کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اور دوسری طرف زیر زمین پانی کی کمی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس مسئلے کے لیے ریچارجبل سسٹم متعارف کروایا ہے، یعنی ایسے بڑے گڑھے اور نالیاں تیار کی گئیں جہاں بارش کا پانی جا کر براہ راست زمین میں جذب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو شہر سیلاب سے محفوظ ہو گئے ہیں اور دوسرا زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اگر یہی منصوبہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے شہروں میں بنایا جائے تو ایک طرف سڑکوں پر پانی جمع نہیں ہوگا اور دوسری طرف پانی سمندر میں ضائع ہونے کی بجائے زمین کے اندر جا کر ڈرینیج سسٹم کو بھر دے گا۔ یہ منصوبہ خاص طور پر کراچی جیسے شہر کے لیے بہت ضروری ہے جہاں بارش کے چند گھنٹوں بعد پانی خشک ہو جاتا ہے لیکن پینے کے لیے پانی نایاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں ریچارج والز بنائی جائیں تو نہ صرف بارش کے دنوں میں شہر محفوظ ہوگا بلکہ سال بھر کے لیے پانی کا ایک مستقل ذریعہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم منصوبہ یہ ہے جنگلات کا۔ دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ درخت پانی کو روکنے اور زمین کے کٹاؤ کو مضبوط بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ برکینا فاسو میں جب بارشوں نے زمین کو کھوکھلا کر دیا تو ابراہیم تروڑے نے لاکھوں درخت لگانے کا اعلان کیا۔ یہ درخت نہ صرف زمین کو جکڑ کر رکھتے ہیں بلکہ بارش کا پانی تیزی سے بہنے کی بجائے آہستہ آہستہ مٹی کے اندر جذب ہونے لگتا ہے۔ یوں سیلاب کی شدت کم ہو جاتی ہے اور زمین زرخیز بھی رہتی ہے۔ پاکستان میں بھی اگر بڑے پیمانے پر شجر کاری کی جائے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اور دریاؤں کے کناروں پر، تو پہاڑوں سے آنے والا ریلا کمزور ہو جائے گا۔ درخت زمین کو کٹنے سے بچائیں گے، بارش کے پانی کو روکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ماحول کو بھی خوشگوار بنائیں گے۔ یہ وہ منصوبے تھے جو ابراہیم تروڑے نے پاکستان کو دیے اور پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنانے کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔